परवर्ती खबर को आसवा चलित वर्ष एप्रिल 16 रु मे 15 तारिख पर्यंत चलिब प्रथम पर्याय जनगणना। एप्रिल प्रथम 2 सप्ताह घर गणना और आत्मगणना करा शेष होगा पर जनगणना प्रक्रिया आरंभ हो। जनगणना कार्य को प्रथम थर पर डिजिटाल प्रक्रिया जेकोसी व्यक्ति सेंसस पोर्टाल लॉगिन करी निजर समस्त तथ्य सहज अपलोड करें सूचना देते राज्य जनगणना निर्देशालय निर्देशक निखिल पवन कल्याण। छत्रपुर ऋषिकुल्या सम्मेलन कक्ष आयोजित जनगणना संपर्कित प्रशिक्षण और प्राक प्रस्तुति बैठक में निर्देशक निखिल पवन कल्याण कहते जनगणना होउछि देशर दर्पण सदृश। एथिरे केवल व्यक्तिविशेषकर गणना हुए नहीं बर प्रत्येक परिवार सामाजिक और आर्थिक स्थितिर संपूर्ण विवरणी लिपिबद्ध कराए। चलित थर जनगणनाकारी माने जिलार प्रत्येक घर को घर जाई समस्त तथ्यर सठिक विवरणी लिपिबद्ध करेंगे। घर को घर जाई परिवार मुरबी तांकर जाति लिंग बयस ठार आरंभ कर समस्त पारिवारिक स्थिति एपरी मोट 33 गोटी प्रश्न जनसाधारण को पचारे। समस्त तथ्य को निर्भुल भाव में लिपिबद्ध करेंगे। जदिव जनगणना देश में प्रति 10 वर्ष व्यवधान अनुष्ठित होगा कथा मात्र यह 2011 मसीहा पर प्राय 15 वर्ष व्यवधान पर होउछि। तेणु देशर जने सचेतन नागरिक हिसाब से समस्ते निज निजर समस्त तथ्य संपूर्ण स्वच्छतार सहित प्रदान करने को गंजाम जिलापाल वी कीर्तिवासन जिलावासी को कहते। तो चलित वर्ष एप्रिल जनगणना आरंभ होउछि 16 तारिख रु एप्रिल 16 रु मे 15 तारिख पर्यंत चलिब प्रथम पर्याय जनगणना। एप्रिल प्रथम 2 सप्ताह रे घर गणना और आत्मगणना करा जिवो। यह शेष होगा पर जनगणना प्रक्रिया आरंभ हो। चलित थर एक भिन्न प्रकार जनगणना ये पूरा प्रक्रिया चलिबो। जो माने गणनाकारी माने रहिबे सामिल हेबे से माने विभिन्न प्रकार प्रश्न करेंगे एवं ये प्रश्न गुड़िक व्यक्ति मानकर बा जनसाधारणकर संपूर्ण तथ्य बा विवरणी बाबद रहिबो। से माने स्वच्छतार सहित यार उत्तर रखा कहुई। अजयस मल्लिक आम स्पेशल करेस्पोंडेंट मो सहित फोन लाइन जोड़ी होती। अजयस जनगणना गोटे बड़ काम देश में ये गोटे व्यापक प्रक्रिया एप्रिल रु आरंभ हो ये जनगणना किंतु कथा हो जो प्रश्न गुड़िक पचरा कहुच्छी लोक माने मनरे ये कथा आसब कि कौन प्रश्न पचारि से कौन उत्तर रखिए केतोटी प्रश्न पचार क्यों क्यों बाबदर पचारि केते दिन धरी पूरा प्रक्रिया चलिबो। अजय निश्चित भाव देखो जनगणना आरंभ हो प्रथम पर्याय जनगणना एप्रिल 16 रु मे 15 पर्यंत चलिबो एवं एथर जेतो डिजिटली करा जाउची तेणु सेंसस पोर्टाल रे मध्य सब तथ्य अपलोड करा जिवो। जेतेबेले जनगणना अधिकारी माने घरे पहुंचे कारण लोक मान घरे पहुंचे से लोक मान तथ्य प्रदान करने को कहुच्छी। किंतु आप देखिए जो प्रति 10 वर्ष थर लेखा जनगणना होता किंतु एबे देखिए 15 वर्ष पर अर्थात 2021 हवा कथा किंतु पर्यंत हो पारि ना। एबे जिते जनगणना आरंभ करा जाउछि तेणु लोक मान कहुए प्रथम पर्याय जनगणना प्रथम घर गणना करा एवं परवर्ती मुहूर्त देखिए लोकंकर गणना करा किंतु या पूर्व जनगणना अधिकारी नियुक्त करा जाय सारिछि। बैठक होता गतकाली एने बैठक जो रही क्षेत्रस्तरीय अधिकारी जो मैंने जनगणना सामिल हे बैठक बसला जनगणना अधिकारी निखिल पवन कल्याण बैठक करते जेहेतु प्रथम पर्याय एप्रिल रु मे भितर चलो प्रथम घर गणना हम तापर लोकंकर गणना हम अर्थात से समय घर गणना हम घर आसबाब पत्र से समय गणना कर घर आसबाब पत्र कौन रही कहार कौन रही से बाबद तथ्य संग्रह करेंगे जनगणना अधिकारी लोक मान गणना कर समय देखिए आप विशेषकर जनगणना कर लोक मान मिनिमम किसी जिनस जाना पाइबे अधिकारी माने ना कौन रही जाति कौन रही काम कौन कर देखिए परिचय पत्र से समय मगा जो मैंने लोक मैंने रही जनगणना अधिकारी माने मागिले से समय ए संपूर्ण तथ्य गुड़िक दबाक पड़ो।
କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ଯେତେବେଳେ ଗଣନା ପ୍ରଥମ କରାଯାଉଥିବ ସେ ସମୟରେ ହାଉସ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା କଣ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିବେ। ଏଭଳି ଦୁଇଟି କଥା, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ତାହାରି ଭିତରେ ଏଇ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ 16 ମେ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ 2 ସପ୍ତାହ ଦେଖିବେ ଘର ଗଣନା କେବଳ କରାଯିବ ଏବଂ ଘର ଗଣନା ସମୟରେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର, ଘରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର କଣ୍ଡିସନ କଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ଜନଗଣନା ହବ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କିଛି ଯୋଉ ପରିଚୟ ପତ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ନାଁ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏଭଳି କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାକୁ ନେଇ ଯେଭଳି କୌଣସି ସବୁ କିଛି ଡିଜିଟାଲି ଯେହେତୁ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବୈଠକରେ ଏନେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଏଲଓ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସଆଇଆର ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହବ ତେଣୁ ଏଥର ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଏଲଓ ମାନେ ଏଥର ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଥରାଇଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଗକୁ ଏସଆଇଆର ପ୍ରୋସେସ ବିଏଲଓ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ରହିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲି, ଏକ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କାରଣ 27 ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବୈଠକରେ ସବୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଯେଭଳି ହବ, ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲି କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋର ତ ଦେଖିବେ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ପଚରାଯିବ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଦିଆଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାର ତାଲିକା ହୁଏତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ମୋଟାମୋଟି 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିବ। ୟାର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ইয়ার ପ୍ରୋସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦେଖିବେ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପ୍ରଥମତଃ ବିଲ୍ଡିଂ ନମ୍ବର କଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବେ। ସେନ୍ସସ୍ ହାଉସ ନମ୍ବରଟା ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହେବେ। ଏପରିକି ଦେଖିବେ ଯୋଉ ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଛି ମାନେ କଣ୍ଡିସନ ଘରର କଣ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଯୋଉ ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ, ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ, ଯୋଉ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ବାଥିଂ ଫେସିଲିଟି, ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ କିଚେନ ଏଣ୍ଡ ଏଲପିଜି, ମେନ୍ ଫୁଏଲ ଫର କୁକିଂ, ରେଡିଓ घर बाबद निज बाबद सबु प्रकार बरणी गणनाकारी माने पचारे जनसाधारण को एवं ये जनगणना प्रक्रिया समस्ते निजर से उत्तर गुड़िक रखापी सहयोग करने कहुई। दीर्घ दिन धरी गोटे बड़ प्रक्रिया चलो भारत में जनगणना 2011 पर पुणी थे चलित वर्ष होगा जाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजयेश आपंकर सूचना। अजयेश मल्लिक आम स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मो सहित रही अधिक सूचना। केन्द्रापड़ा जिला